ਲਈ ਜਲਸਾ ਸੀ ਮਾਨ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਨਸਾਈ ਅਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਬਈ 12 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵੀ 12 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਵੱਜੇ ਪਏ ਨੇ, ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਬਈ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਹੀ ਹੌਸਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਾ ਵੇਲੀਏ ਤੇਰਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਹੁਣ ਕਬੂਤਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਮੀਟਦੇ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਚਾਹ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਿਆਲੀ ਚਾਹ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਫਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਂ ਪਿਆ, ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਦਿਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਗਲਬਨ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਪੇ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਗਦੇ ਉਹ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਅੰਦਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਭਾਈ ਬੈਠੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ 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 ਅੱਗੇ। ਓਏ ਅੱਗੇ, ਓਏ ਅੱਗੇ, ਓਏ ਅੱਗੇ, ਇੱਥੇ। ਔਰ ਤੂੰ ਉਹ ਤਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ, ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਬਿੱਲੀ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਆ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਬਹਿ ਜਾ ਬੱਚੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਜਾਗਦੇ ਅਜੇ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ? ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੀਂਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਜਾਗਿਆ ਸਮੇਂ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਲਸੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਫ਼ਰ ਸੌਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਇੰਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਜਗਾਓ, ਉਠਾਓ, ਓਏ ਉਠੋ, ਓਏ ਉਠੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਸਿਆਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨੀਂਦ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਸਿਆਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨੀਂਦ ਕੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅੱਲਾ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਮੰਜੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਰਾਣਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਪੱਖਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਏ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹਿ ਜਾ। ਮਾਸ਼ਾ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਬਾਹਰ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਨੁਮਾਨ ਬਈ? ਅੱਛਾ, ਪਿਛਲੀ ਮਾਫੀ ਲੈ ਅਜੇ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਬਸ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਕਰਵਾ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਹੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਈ ਭਾਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਐਂ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਰੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਆ ਜਾਏ ਜੀ ਛੇਤੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਐ ਨੀਂਦ ਆਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾ ਤਕੜ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਆਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੋਣਾ, ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਐਂ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਮੌਲਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਕੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਕਰੀ ਆਉਂਦਾ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਯਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੱਖ ਬੰਦ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ।
وہ جب میں چوتھی مار ہوتی تے ڈگیا نا، وہ آدھے مولوی پاسوں مینو اٹھ کے اگاں کتے جان دے، میں سیٹ ہی بدلوں، تو تے ڈگی جانے میرے ڈگی جانے۔ وہ نالے سیٹ چھڑ کے اٹھیا تے وہ کنڈکٹر انہوں آدھے کی ہے تینوں، کہندے کی ہے جڑے مولوی نے نا ایک کھاندے بھی بڑا نے تے سوندے بھی بڑا نے۔ میں کیا ایک گل بھول گئے، کی بھول گیا، تو کنی دفعہ میرے اتنے ڈگی آئے۔ میں کہ مولوی سوندے بھی بڑا نے کھاندے بھی بڑے نے، پر باجی مولوی جاگدے بھی بڑا نے، مولوی جاگدے بھی بڑے نے، ٹھیک ہے نا۔ کئی بندے مولویاں دا کم بھی سونے کھانے جی مولوی نے، مولوی ادا مولوی جنہ ساری رات جاگنا، پھر جاگنا نہیں، پھر سفر بھی کرنا، پھر سفر نہیں کرنا، پھر دماغ بھی کھپانا جی، یہ اللہ دی رحمت ہی ہے۔ تساں کتے مہینے 2-4 بعد مہینے بعد پروگرام کرانے تے مولویاں روز ہی زندگیاں لنگ رہی ہیں جی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ یہ محنتاں قبول فرمائے۔ ہوں جی تھوڑی طبیعت ہے تو تھوڑا جنہ میں ٹائم ماشاءاللہ شروع کریے تقریر، جے کوئی تھوڑے ساتھ ساتھ ہے تو پھر کر دیں۔ نعرہ تکبیر، ہنسو کے جواب دو، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اجمل الانبیاء اکمل الانبیاء احسن الانبیاء اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدے تیرا، مولا جے ایک قطرہ بخش چسانو اتے کم بن جاندے سارا۔ حمد و ثنا اور مختصر درود و سلام دے بعد، دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، جتنے تک آواز جا رہی ہے سماعت فرمانے والی اسلامی روحانی بہنوں اور مائیوں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شعبہ دعوت و تبلیغ و اصلاح 24 گاہ بیچڑا والا دے زیر اہتمام بھائی نعمان حیدر مغل صاحب انہاں دی کاوش دے نال یہ جڑا شان صحابہ اور اہل بیت پروگرام ہو رہا ہے جامع مسجد ریاض الجنہ 177 ماڑی اٹاڑی دے اندر، اللہ تعالیٰ اپنے دربار وچ قبول و منظور فرمائے۔ محترم جناب قاری عتیق الرحمان صاحب اور محترم حافظ محمد اسامہ نوید صاحب اور حافظ عتیق الرحمان یزدانی صاحب اور اسی طریقے نال حاجی محمد ادریس صاحب اور محترم حبیب الرحمان گوندل صاحب، حبیب الرحمان گوندل صاحب اور بھائی محترم محمد سجاد صاحب، جتنے نمازی نے، جتنے ساتھی نے، جتنے نوجوان نے،
जितने बच्चे ने अल्लाह ताला सब दियां मिन्नतां कबूल व मंजूर फरमाए। मेरे तो कबल मुकर्रर श्री बयान हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद अदनान सल्फी साहब हाफिज़ुल्लाह, अल्लाह ज़िंदगी दराज फरमाए। उन्होंने बयान फरमाया है वालिदैन दे हवाले नाल, अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। और उहदे नाल नाल मुनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुल हक हक़ानी साहब हाफिज़ुल्लाह, उन्होंने शान अहले बैत के हवाले दे नाल बयान फरमाया है। और कारी साहब ने शान सहाबा के हवाले नाल बयान फरमाया है। एवं ही है ना? हाँ, चलो माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। मैं कोशिश कराँगा कि चंद बातां तुहाडे गोश गुजार कर दियां जिहड़ियां कि मेरी और तुहाडी दुनिया और आखरत की कामयाबी का सबब बन जान। दुआ यह है कि अल्लाह ताला सानू अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मोहतरम शेख मुनाज़िर इस्लाम साहब, जदों मैं स्टेज पर आया तो फरमा रहे सन भाई मुहर्रम के अंदर शादी के बकू मसला बयान फरमा रहे सन। ये हुण गल नहीं रह गई। उसकी वजह है कि मुहर्रम आ गए अगस्त के महीने के अंदर, तो 14 अगस्त के हवाले नाल लाहौर ही नहीं, इस्लामाबाद कराची ही नहीं, फैसलाबाद सरगोधे नहीं, बल्कि तुहाडे मारी अटारी दी पिंडां दी गलियां दे अंदर भी है निक्के निक्के न्याणे वो लैके ना की कहते उन्होंने है पां वो न्याणे इहो काम करते हैं कि नहीं? हाँ, वो साडे महल्ले एक बाबे नूं चढ़ गई तो उन्हें पोतरे नूं लित्तर फड़ के ते कुड़ता, बां बां करे वो पोता उदा। असी के बाबा छड़ दे न्याणा ही। उन्हें कि ये जो पां पां करदा सी मेरे सिर ते आ गए, तो मैं कितनी दफ़े नूं समझाया तो रुकिया नहीं, उन्हें फिर लित्तर ला रहा, उन्हें वो बां बां करा दी। गुजारिश ये है हुण लाण ना फतवा, महीना तो मुहर्रम का ही है ना, मुहर्रम का ही महीने ना, तो इस वास्ते गुजारिश ये है मेरे भाइयों कि दीन दीन ही है। अज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच झूठ का नतारा हो के रहिंदा है। ठीक है ना? तो बाकी जे असी कहिए दूजियां बेलियां नूं भी तुसी शादियां नहीं करते तो तुसी क्यों रोकते हो, तो गुनाह क्यों समझो, तो वो सानू कहण दी लोड़, बोलो जी। उसकी वजह यह है बई ए जो कंध है, दीवार है, भावें मस्जिद की, भावें गली की, भावें दुकान की, बैठक की, घर की, है जी, तो बंदा जे कंध नूं सोटियां मारे तो कंध ने सुधरना, तो जे बंदा कंध दे विच सिर भी अपना मार दे तो कंध नूं असर होना, अपना मत्था ही पाड़ना है ना, कंध नूं कोई असर कोई नहीं, अपना नुकसान करने। ठीक है ना? तो जी शादियां करन नूं जायज़ नहीं समझते, थे जो जो करते हैं भी उन्होंने तो बंदा तां कहे जी उन्होंने कोई काम अल्लाह रसूल के मुताबिक होए, तो कोई काम अल्लाह रसूल के मुताबिक होए तो बंदा कहे भी चलो बाकी तो तुहाडा ठीक है, तो यह काम जिहड़ा है ना ये तुहाडा अल्लाह रसूल के मुताबिक है ही नहीं। वो ताई तो सियाणे ने किया सी ना वे जिथे होए एक कमला उन्होंने समझाए वेड़ा, तो जिथे कमला होए वेड़ा उन्होंने समझाए केड़ा। गल दी समझ आ रही? हाथ खड़ा करो, ऊंचा करे जी जिन्होंने नहीं आ रही। शाबाश तेरे माशा
ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ, ਅੱਲਾ ਬਰਕਤਾਂ ਤਾਂ ਫਰਮਾਏ, ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾ, ਨੀਲੇ ਸੂਟ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਨੀਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨੀਲਾ ਪਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾऊँगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो फरमाओ। चंद गुजारिशात अर्ज़ करदा हाँ। बाकी ये है कि कोई बंदा मातम करे ना, करे पे, कोई बंदा जुलूस कढ़दे कढ़े पे, कोई बंदा मजलिस करांदा कराए पे, सानू कोई टेंशन, बोलो सानू कादी टेंशन? इमरान खान दे धरने नहीं होंदे, जुलूस नहीं निकलते, रैलियां, एहतजाज, सियासी भी करते हैं, मजहबी भी करते हैं। अगे रबीउल अव्वल हो रहा, साढ़े बरेली भी राह भी करांगे, सानू काहदा एतराज़ है यार, इत्थे तुहाडे समुद्री शायद ईसाई होणगे, मसीह बरादरी, उन्होंने गिरजा भी होएगा हैं तो वो अपने गिरजे च जाके वो घंटियां बजा के हैं, वो घंटियां बजा के साज जे ते अपनी इबादत करते हैं ना। अज तक पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, सारा मुसलमानों का मुल्क है, कदी धरना दिता जे बई ए घंटियां वजा के साजा नाल एक आदि इबादत है, असीं रोड ब्लॉक की बैठे हाँ, सड़क ए ढा दो गिरजा, कदी किसी मुसलमान पूरा जो मुल्क कदी एहतजाज किते? हालांकि वो हजरत ईसा नूं अल्लाह दा पुत कहंदे ने, बीबी मरियम नूं अल्लाह दी बीवी कहंदे ने, और अल्लाह ताला दी बीवी कहंदे ने बीबी मरी। इस तो बड़ा कोई शिरक कुफर बकवास हो सकता है? अल्लाह दी इस तो बड़ी कोई तौहीन हो सकती है? तो कभी कोई सड़क बुला की तो ये धरना, कोई रौला रप्पा कर, क्यों भाई? इस्लामी जमहूरिया मुल्क पाकिस्तान है, कोई ईसाई है, ए ननकाने सिख नहीं रहिंदे, रहिंदे ने कोई ना। और इंडिया तो रेल आंदियां ने बरीज बरीज के, कोई ना आंदियां ने, तो कभी असी पटड़ी पुटती होए, कदी किसी स्टेशन ते तांदले, समुद्र मंडी अगे तांदले वाला, जड़ा वाला अगे जनाब फिरोज बटुआ ननकाना, वो कदी किसी को अगो काम क्यों? और हूँ राहदारी उन्होंने वास्ते खोल दिते गौरमेंट ने। वजह की है भी ये आज़ाद मुल्क है, ए जश्न आज़ादी मुबारक तकरीबन हुई ने। ਇਹਦਾ मतलब ये है कि इस मुल्क पाकिस्तान अंदर जेड़ा जिदा जो जिदा का मसलक अकीदा उन्हें अपनाए, जिस अकीदे नूं मनदे चलदे, आज़ादी ये है कि मुल्क पाकिस्तान वतन अजीज़ के अंदर वो अपने मजहब ते उन्होंने हक हासिल अमल कर सकता है, तो उहदे ते चल सकता है। बोलो बोलो, उहदे ते चल सकता है। मातम करे, सानू कादी तकलीफ है? सानू कादी? साडा असल दे अंदर सानू तकलीफ पता कदों होंदी है? सानू तकलीफ पता कदों होंदी है? सानू उदों तकलीफ होंदी है, उदों रौला बनता है, उदों खप पैंदी है जदों जुलूसां दे अंदर, मजलसां दे अंदर, इमाम बारगाहां दे अंदर और ताज़िए तबूतां दे अंदर और अहल बैत का नाम लैके, जनाब हुसैन का नाम लैके, आले रसूल का नाम लैके, आले नबी का नाम लैके, औलादे अली का नाम लैके ते गालां अबू बकर सिद्दीक नूं कढ़ियां जांदियां ने, गालां उमरे फरूक नूं कढ़ियां जांदियां ने, गालां उस्माने गनी नूं कढ़ियां जांदियां ने, गालां मोमना दी मां नबी दी बीवी अम्मी आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह नूं कढ़ियां जांदियां ने। फिर असीं कहने आ कि भाई नहीं, हुण या मर जावांगे या साढ़िया जिंदियां जी सहाबा ते अज़वाज मुतहरात नूं कोई बुरा भला कह सकता नहीं, कह सकता। बात यह है, बात समझने की कोशिश करो। अल्लाह ते बाकी जिहदे कोल कुरान हदीस नहीं है उहदे कोल कुछ भी नहीं है। बोलो, जिहदे कोल कुरान हदीस नहीं है उहदे कोल, बोलो, जिहदे कोल कुरान हदीस नहीं उहदे कोल कुछ भी नहीं है। ए 10वीं 11वीं नूं ना जिहड़ी वो कहंदे ने मजलिस शामे गरीबां, वो पढ़दा सी, कराची दे एक सी अलामा तालब जौहरी, उहदा मैनू मोबाइल दे विच ना एक लड़के ने कहा जी ए सुनो तो यदा जवाब दो, ये तो परेशान कर देते। मैं और मैनू फड़ा की वो मैं सुनिया, वो शेख साहब नाले मिंबर ते टप्पे टप्पे ते कुदे, जिदा खोता नहीं दुलतने मारदा, इस तरह टप्पे
تے نالے میرا خیال ہے وہ نے منہ چ رکھے سی پان ہونٹ رتے سن یا اوویں میک اپ کر کے آیا سی وہ موبائل دے وچ تے نالے تقریر کرے اردو چ تے نالے وہ لفظ بڑے جلدی جلدی بولے تے وہ کہے میں ابھی کی کر دے پیا میں ابھی ماتم ثابت کرتا ہوں آ جاؤ میں کہ یہ کیویں ثابت کر دے یہ جو سورج نکلتا ہے نا یہ سورج کی جو شعائیں پڑتی ہیں دھوپ ہوتی ہے یہ کیا ہے یہ ماتم کر رہا ہے کہو استغفر جو چاند کی چاندنی ہے یہ کیا ہے یہ ماتم کر رہا ہے یہ جو ہوا یہ ہوا میں کھینو ہو کی کہتے یہ جو ہوا چلتی ہے نا چلتی ہے نا میں کہ اگامی چل وہ کہ درختوں کے پتے کھڑکتے ہیں کہا درختوں کے پتے کھڑکتے ہیں جو آواز پیدا ہوتی ہے درختوں کے پتوں سے ہوا کے چلنے سے یہ کیا ہے کیا بتاؤ کیا ہے بتاؤ میں کہ بتا یہ بھی حسین کے غم میں ماتم کر رہے ہیں اچھا اگے آندے پانی جو چلتا ہے پانی کے چلنے کی جو آواز آتی ہے جو شور پیدا ہوتا ہے وہ دس ٹہل انداز میں حیران میں کہ کردہ کی پہ یہ پانی جدو جٹاں دی باری ہوندی ہے نا تو موقع پانی رات خاص کر پانی دی آواز آتی ہے نا گوکر ہے شور جا وہ کہندے ہیں جڑے پانی دا شور ہے نا یہ پانی حسین دے غم اندر ماتم پہ کر دے کہ ساری دنیا مینوں پی رہی ہے لیکن حسین نے مینوں نہیں پیتا حسین پیاسا شہید کر دیتا کہ وہ آندہ جی سورج دی گرمی ماتم پہ کر دیے چاند دی چاندنی ماتم پہ کر دیے درختاں دے پتیاں تے جڑا آواز ہے کھڑا کے اے ماتم ہو رہے اے جڑے پانی دی وچوں شوگر تے شور تے کوکر ہوندی نا ہن سیلاب آ رہے نے تے آواز تے پانی تے دوروں آ جاندا ہے نا انہیں کہ پانی بھی حسین دے غم اندر ماتم پہ کر دے کہ حسین پیاسا شہید کر دیتا گیا وہ مینوں کہے جی میں کہ پھاڑا موبائل لے جا میں کاندھ چ مار کے پن چھڈاں گا ایک مینوں سنا دیتا ہی پاگل جا انہیں کہ جی جو بھی ہے پر مینوں تے جواب تسی دیو میں کہ حیدر صاحب ہی دس سکدے نے تسی پیتو انہاں دے تے دسو میں کہ آ پھر تینوں دساں میں کہ میں تینوں جٹ جفے نال دساں یا اللہ دے قرآن چو دساں انہیں کہا اللہ دے قرآن چو دس میں کہا پھر انہوں دس چھڑی میں تنہوں سوکھی جی دلیل دین لگا وہ میں تنہوں سنانا لیکن اونچی کہو سبحان اللہ سلفی صاحب جی فرمایا نا سجی وہاں کھڑی کر کے کہو سبحان اللہ میں پھر انہوں کیا میں کہ توجہ کرنا موزے سامین اے رب دا قرآن پہ پڑھتا پارا ستائیاں سورہ رحمان حق دا اعلان پہ کردہ فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والنجم والشجر يسجدان ستارے سورج چاند دنیا کے نادی ہر چیز ماتم نہیں پہ کر دی یس جودان یس جودان یس جودان یہ تے دنیا دی ہر شے میرے رب نو سجدہ پہ کر دیئے تم ہی اسے رب دے در تے تھوڑی جی نہیں کو کم کر دے ہو جی تم ہی اسے رب دے در تے سجدہ کر تے تیری بھی اللہ تعالیٰ بھانگ جگا دین گے اللہ والا بولیا توڑی نیند میں اڑا دیو مزید او بڑی سنی گل فرما دینے اللہ والا آندہ ہے اللہ دے دارے ہوتے آتے وکھی تینو رنگ لگ جان گے اللہ دے دارے ہوتے آتے وکھی تینو رنگ لگ جان گے اللہ رحیم ہے اللہ کریم ہے اللہ قدیم ہے اللہ عظیم ہے رو کے رب نو منا
ਤੇ ਵੇਖੇ ਤੈਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਾਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਤੇ ਵੇਖੇ ਤੈਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਰੋਕ ਕੇ ਕਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਤੇ ਵੇਖੇ ਤੈਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ अल्लाह अल्लाह मैं सदके कुर्बान जावा शेखुल कुरान मौलाना मुहम्मद हुसैन शेखुपुरी सारे कह दो रहमतुल्लाह थोड़ी जी और आवाज़ कम करो जी बिखरी नहीं फैले नहीं आवाज़ थोड़ी ना ठोस जी कर दो अल्लाह बरकत हूँ ठीक है अल्लाह बरकत ता फरमाया शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने एक बंदा कहने लगा मौली मुहम्मद हुसैन साहब तुसी जो अहले हदीस जड़ो हर वक्त आंदे हो शिरक 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 मुशरिक नहीं बख्शिया जाना शिरक अल्लाह ने माफ़ नहीं करना ਇਹ ਸ਼ਿਰਕ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਏ ਤੇ ਕਿਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿਨੂੰ ਸ਼ਿਰਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਿਰਕ ਬੰਦਾ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਨ ਲਗੇ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਸਲਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਿਰਕ ਕਿਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦਾਵਤ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮਸਲਾ ਦੱਸੋ ਆਖਰ ਸ਼ਿਰਕ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਏ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਲੇਟ ਜਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੇਟ ਜਾਣਾ ਦੋ ਚਾਰਪਾਈਆਂ ਚ ਵਿਛਾ ਲਈਆਂ ਇੰਜ ਪਰਦੇ ਤੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਨਾਲ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਟਿਕ ਗਿਆ ਨਾ ਉੱਠੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਤੇ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਲੇਟ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਮੰਜੀਆਂ ਡੱਠੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋਲ ਤੇ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਸੋ ਗਏ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਫਸ ਗਿਲਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਵੇ ਇਹ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ अच्छा चलो ठीक है माशाल्लाह सब तौहीद है ना जी अल्लाह अकबर सब तो पहले अकीदा है अल्लाह कोई दरखत बगैर जड़ दे खड़ा हो सकता कोई बंदा बगैर पैरों दे तुर सकता जे सर ना रहे तो बंदा जिंदा रह सकता अकीदा पहले है तौहीद पहले है तौहीद सब नबियों की दावत है रब की मनशा कैनात अंदर तौहीद है उलूहियत है रबूबियत है समादियत है अस्मा व सिफात ने पहले अकीदा 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 और पहले तौहीद मेरे अल्लाह सोने दी सुबहान अल्लाह तुसी मेरे ख्याल नाश्ता इत्थे ही करने कि सैर ही करनी माशाअल्लाह अच्छा चलो बैठे माशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा माशाअल्लाह तो जो फरमा माशाअल्लाह ते शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह दी बीवी फरमान लगी और फरमा दिए ने पहले भी तुहाडे परौणे आउंदे रहंदे ने मेहमान आउंदे रहंदे ने कोई नवा मेहमान आए नाश्ता बन जाएगा सो जाओ चुप करके लेट जाओ अल्लाह ते मौलवी साहब लेटे ने ते थोड़ी घड़ी देर बाद आंदे ने नाश्ता सही होना चाहिए नाश्ता ठीक ठाक होना चाहिए नाश्ता बेहतरीन होना चाहिए वो फरमा दियां ने की होया जी मौलवी साहब पूरी दुनिया दे मेहमान आउंदे ने परौणे आउंदे ने पाकिस्तान दे कोने कोने तो तुहाडे एक कोई नवा परौणा है मौलवी साहब फरमाते ने नहीं परौणा बड़ा खास है परौणा बड़ा खास है तो जेड़े इसले ताईं तुसी बैठे हो तुसी भी बड़े खास जे अल्लाह क्योंकि रब ने चुन ले ना तुहानू अल्लाह जिन्हों पसंद कर लवे अल्लाह ए हुण मैं आ रहा सा गड्डी ते बाजार के अंदर पनी ए पिंड कि ये तो पिछले पिंड ये चौक के अंदर एंड के बाजार के मत्थे ते सिरे ते एंड ते एक बाबा इंज करके लेटे हुए सी सिर तो भी गंजा सी ते ढिड भी वावा वड्डा सी तो ने चादरी बनी हुई सी तो इंज उड्डी पई सी ते मैं क्या देखो ए भी बाबा सुता पे बिना अल्लाह इनू पता ही कोई नहीं है कहीं सुते पे ने अपनी मौजा के अंदर ठंडिया वावां के अंदर मौजा कर रहे ने लेकिन तुसी रब दे घर च आए बैठे जे तुसी आप नहीं आए तुहानू रब ने बुलाए तुसी बड़े खास जे सुभान अल्लाह तुसी बड़े खास जी मेरे मौजूद सामीन मौलवी साहब रहमतुल्लाह फरमाते ने परौणा बड़ा खास है बीवियां दी की खासियत दे अंदर मौलवी साहब फरमाते ने जी हुण पुछे ही भलीए लोके ते तेनू मैं गल दसदा वां इन्हां दा रादा बन गए मैनू साक देण ते मेरी इन्हां नाल शादी होनी है ते मैनू रिश्ता देण लगे ने ते मैनू मेरा घर वेखण आए ने ते इस वास्ते इन्हां दी सेवा चंगी
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਖੁਲਾਇਆ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲੇ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਖਵਾਨੀਆਂ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਖਾਂਦੇ, ਅੱਲਾ ਜ਼ੋਰ ਖਾਏ ਮੋਹਰਾ ਖਾਏ, ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਨਾ ਖਵਾਈ, ਲੈ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੋ ਜਾਓਗਾ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀਵੀ ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣਦੀ ਪਈਆਂ ਰੌਲਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ, ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਆਖਰ ਸੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਈ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉੱਠ ਬਈ ਆਪਾਂ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਚਲੀਏ, ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਰਸ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸੁਣਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸਲਾ ਇਸੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਿਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਕਿਸ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਿਰਕ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਰਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਮਝ ਆ ਗਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸ਼ਿਰਕ ਦਾ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰੀਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਗਵਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰੀਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਦੂਜੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਗਵਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਵਾਹਦਹੁ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕੇ ओ बेनियाज़े ओ समीए बसीरे अलीमे खबीरे अकरब मिन हबलिल वरीदे अला कुल्ले शैन कदीरे फारुल मा युरीदे ओ सारी कायनात दा मालिके लम यलिद व लम यूलद बेनियाज़ ला शरीके। किथे लिखिए ए रब दा कुरान पे पढ़दा ते हक दा ऐलान प्या करदा, फरमाया कुल हो अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद 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 व लम यकुल लहू अल्लाहु समद ऊंची शान वालिया लम यलिद व लम यूलद तुए कुफुव अहद दो जहान वालिया ला इलाहा इल्लल्लाह देवे ऐन गवाही कुल मुल्कां दा बादशाह है बाकी हर शै फना तेरी ज़ात है बका ऐ रहन वालिया। मेरे अल्लाह दा कोई शरीक नहीं है, अल्लाह वहदहु ला शरीक है। सहाबा ने रब नू वहदहु ला शरीक मन्या, अहले बैत ने रब नू वहदहु ला शरीक मन्या, नबियां रसूलां पैगंबरां ने अल्लाह नू वहदहु ला शरीक मन्या। लेकिन आओ जरा सुनो ना, तुसी तकादा कीता है और महफल रखी है ते मुहर्रम दिन रखी है ना, दो गल्लां मैं याद कर देना, सुनो तवज्जो मुहब्बत दे नाल। रब दा कुरान पे पढ़दा ते हक दा ऐलान प्या करदा, फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैति व युतहिराकुम ततहीरा। ए
شروع کتھوں ہو رہی ہے؟ فرمایا یا نساء النبی، اے میرے نبی دیاں بیویاں، یعنی اہل بیت بیویاں نے، بولو اہل بیت بیویاں نے، بیویاں دے بارے ایت اتری ہے نا۔ اللہ غور کرو تھوڑ جنہ سیت کریمات لَسْتُنَّا إِنِ اتَّقَيْتُنَّا آتِينَا فِي بُيُوتِكُنَّا، جننے سیگی آئے نے، جنیاں ضمیر آئیاں نے سیت کریمہ دے اندر ساریاں جمع مونس دیاں آئیاں نے۔ اے قرآن اندر اے آیت کریمہ اللہ نے اتاری میرے نبی دیاں بیویاں دے بارے وے، تے او جڑی حدیث پاک کے چادر اندر حضرت علی پاک نو لیا، حسن حسین نو لیا، سیدہ فاطمہ نو لیا، تے آپ فرمایا اے میری اہل بیت اسی انہوں ہی مندیاں، اور تسی بھی اللہ دا قرآن پڑھو سنو، نبی دا فرمان پڑھو سنو، اور عقیدہ اپنا بنا لو، جنہاں نو رب نے اہل بیت فرمائے انہاں نو ہی منو، تے جنہاں نو نبی نے اہل بیت فرمائے انہاں نو ہی منو، رب دا قرآن بھی منو، نبی دی زبان بھی منو۔ اللہ تے کون نے؟ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جدو انہوں بانے پوائے نے نامیری عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، تے مدینے دے نوجوانہ نے جدو احتجاج کیتا، تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندھنے توڑے جو کسے دی ماں حسین دی ماں ورگی نہیں ہے، کسے دی نانی حسین دی نانی ورگی نہیں ہے، کسے دا بابا حسین دے بابے ورگا نہیں ہے، کسے دا نانا حسین دے نانے ورگا نہیں ہے۔ حسین دی نانی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، حسین دی اماں فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ عنہا، حسین دا بابا شیر خدا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین دا نانا سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسین دا نانا خینا، تے تسی حسین دا مقابلہ کداں کر سکتے جنا؟ اللہ نہیں سمجھے تے میں سادہ جی گل سنا دینا، میں آنا رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی ماں حسین دی نبی دی دھیے، آدھ جو کہ کو سبحان اللہ، ماں حسین دی نبی دی دھیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے، گودے نبی وچ حسین پلیا ساڈا ایمان حسین جھلیا، ساڈا ایمان حسین جھلیا، حسین نبی دے گھر دا جیے۔ اجے بھی پوچھنے حسین کیے، رسول نانا بابا لیے، اجے بھی ہم ماتم نہیں کرتے، ہم گھوڑے کی پوجا نہیں کرتے۔ اللہ اے جنگ دے علاقے دے اندر نا، جنگ دے علاقے جاؤ، جدو شور کوٹ روڈ تے نکلو گے نا، اے بھائی سان صاحب گواہ نے اتھے کہ پینڈے تے پینڈ نو تھلے وٹ جاندی پئی تے کہ ٹاریاں جیاں نے، تے اتھے ساڑھے حدیث نے، میں پروگرام تے اتھے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ میں گیا، اس علاقے چون کافی ماشاءاللہ جماعتی ساتھی مسجداں بھی بن گئی نے، مسئلہ بھی بلا پھیر رہے الحمدللہ، تے انہاں دے رشتہ دار ہی نے، تے انہاں نے نا اینج کر کے او جناب ڈنڈا جلایا، ہیں جی ڈنڈا جلایا، لوہے دا ڈنڈا جلایا، تے اتنے او لایا پنجہ جا، وہ وچوں کنیکشن دے کے نا تار دا، تے اتنے لایا بلف، وہ رات نو جگدا سی، وہ پھر جیڑی کوئی منت ہونی، جیڑا کوئی مسئلہ ہونا، وہ جا کے این چھوٹی چھوٹی چار دیواری انہوں نے کیتی، اتھے جوتیاں لا کے وڑ کے این سجدہ کر کے تے انہوں این چوم کے تے این جناب غازی مولا ساڑی آس مراد پوری کر،
ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੇ ਨਾਲ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਝ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਦੌੜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਿੱਧਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ, ਖੁਰਾ ਵੀ ਗਾਇਬ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਦੌੜਦਾ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਲਮ ਤਲੇ ਮਨਦ ਮੰਦਾ ਵਾਂ ਮੌਲਾ ਗਾਜ਼ੀ ਅਬਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਰ ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਅਰਥ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਡੰਡਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਅਰਥ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਦਫਾ ਸਪੀਕਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਕਰੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੱਝ ਸੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ, ਜੁੱਤੀ ਲਾਈ, ਦੌੜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਇੰਜ ਪੈ ਕੇ ਨਾ ਇੰਜ ਭਰ ਕੇ ਕਰਦੇ, ਯਾ ਗਾਜ਼ੀ ਅਬਾਸ ਮੇਰੀ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ, ਯਾ ਗਾਜ਼ੀ ਅਬਾਸ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਗਾਲਾਂ ਪੇ ਕੱਢਦੇ, ਨਾਲੇ ਗਾਜ਼ੀ ਅਬਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਪਏ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿ ਠਹਿਰੋ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਰਕ ਆ ਜੇ ਬੋਲੋ ਮੱਤ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ, ਅਕਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਐਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਆਂਦਾ ਡੰਡੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਰਥ ਸੀ, ਆਂਦੇ ਗਾਜ਼ੀ ਮੌਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਵੜਿਆ ਖਲਾਏ। ਉਹ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਗਾਜ਼ੀ ਮੌਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਵੜਿਆ ਖਲੋਤੇ। ਇੰਨਾ ਲਿல்லாਹਿ व इन्ना इलैहि राजिऊन। जदों रब सच्चे दा दर बंदा छड़े ना, फिर पंजे नूं पूजदे, फिर झंडे नूं पूजदे, फिर जानवर नूं पूजदे। अल्लाह साढ़े अपनी गल है ते ओ जनाब ना करफ्यू ते फौज ते हर पासे हड़ताल दावे नूं। ओ मेरी गली दा आसिफ ना है उहदा, ओ मैं क्या कम कुम ते है सी कोई ना, उन्हें खोता रेड़ी बनाई ते मैं क्या तू किते दिहाड़ी मजदूरी ते निकले कोई नहीं ते किवें फिर रात लंगी माड़ा बंदे विच। उन्हें कि उस्ताद हैदर है वो भी जंगली, समझ आती पई जी। आ साडी जंगली ने फिल बुराला तो सुबहान अल्लाह। अब बुलारा साडा तो मुड़ होंदा एवें जनाब ना जट के ही है ना। तुसीं कहंदे की कहना है, की कहना है, किदां वो की कह रहे हैं एवें ते साडे जंगली पता की आंदे ने भौक। साडा तो मुड़ सीधा सामने साफ होंदा। ओ जनाब ना वो भी जंगली। मैं क्या सुना से हो सके उस्ताद हैदर दामिया लड़े एडा रजिया पुछ कुछ ना हो सके तेरी भरजाई तेरे बतरियां असी एडे रजिया वे साड़ियां वखियां निकल गई। मैं क्या किवें हो सके पर रजे बड़े औखे हाँ। मैं क्या किवें हो सके मैं जो उत्थे गया वो तुहाडे जेड़े हैन लगदे उन्हां दा जड़ो बारगाह जा उत्ते मजलिस मातम पे होवे। मैं कि कोई हलीम ते कोई नान ते कोई बिरयानी ते हर शै उत्थे तां भी रज मिलेगी, शापर भरा के घर लियांगा। उन्हें कहा नहीं भाई ना, पहले लैन च लगो ते पहले होएगा मातम, उहदे बाद हर शै वंडी जाएगी। वो मैं भी लैन च लग गया। मैं कि चलो दो हाथ मार लैने आ ते हर शै लै जांगे, घर बालन खवावांगे, रजांगे। पर वो कहंदे वजो दो चार हाथ मारे ना ते वो कहन लगे, कहते ने इंज नहीं भाई इंज नहीं, जगे जुगे ला के। मैं कह लै भी फस गया। वो जब उन्होंने जगे जुगे लाए ना तो त्रां त्रां दरजा दरजा वो ना नाले वो नोया पड़न ते नाले मातम। वो मैं दो तीन हाथ मारे खिच खिच के ते मेरा ते जड़ा हाँ है ना सीना ला रता ते पीड़ होने लग पई। मैं कह भी ये चावल हलीम ते बिरयानी बड़ी महंगी पई, फस गया मेरे अल्लाह। पर उन्हें क्या मैं ना हुण तरीका सोचे भी इत्थों किद्दां निकला। अगर मैं उवें निकलिया तो ना सारे ने मैनू कुट देना है भी ये भाभी कित्थों आ गया। पर मैं ना तरीका सोच लिया। वो अपना पढ़ते पे सी, नाले मातम करन ते नाले अपना पढ़न नोआ जा ते मैं विचों अपना शुरू कर देता तो उच्ची आवाज़ नाल। वो जिहड़ा उन्हां दा सदर सी ना मुतवली जा इंचार्ज, उन्होंने सुना कि उच्ची अंज मूँह करके। मैं क्या तू की उन्होंने सुनाया? उन्हें कहा मैं हथ मारिया वो होर पढ़न ते मैं कहा या हुसैन ना हुसैन वाह हुसैन शाह हुसैन हाय हुसैन हाय हुसैन। अगले कोठे च चावल पैन, बाहर कड्डो न्याणे खैण, नहीं देने घर वैण।
وہ میں اپنا شروع کرتا انہوں دے کان چ پئی آواز انہیں کیا وہ ایک ہی آندا ہے ایک ہی آندا ہے پیا انہیں کہ جدو انہیں میرے حال توجہ کی تھی نا میں ہور اونچی آواز نال کیا میں کیا ہائے حسین اس کوٹھے چاول پے باہر کڈو نیانے کھین نہیں دینے گھر وہن ہائے حسین وہ میں اپنا شروع کر دیا انہیں نا اشارہ کیتا ہوئے اور انہیں ایک دو منڈے سدے انہیں کہا اینو دیو تے مگروں لاؤ اینو کڈو اینو مگروں لاؤ انہیں کہ جی انہوں نے میرے نان بھی دیتے حلیم بھی دیتا چاول بھی دیتی پرات پھر کے میں کر لیا تے بڑے رجیاں میں کیا سے بھائی تو رجتے گیا میں لیکن گل جے تو مینوں نہ دسدا تے نہ دسدا ہن تو مینوں دا چھڈیے اوتھے تو نوئے سنے نے لیکن میرے ڈیرے تے آیا میں حیدر تینوں رب دا قرآن سنائے گا میں تینوں رب دا قرآن سنانا آندے استاد جی میں جاؤں مینوں کال مکھا ایک منٹ بہ سن کے جاویں میں رب دا قرآن سنایا میں آکھیا رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پیا کردا فرمایا انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما لغیر اللہ بھی اللہ فرما دینے غیر اللہ دے نام دی میں ہر شے حرام فرما چھڑی ہے مردہ مر جا کدی غیر اللہ دے نام دی شے نہ کھاویں اللہ تے خنزیر نالو بتا رہے جدو بھی کھانیے رب دے نام دی کھانیے کہو سبحان جدو بھی کھانی ہے رب دے نا دی کھانی ہے نا اللہ رب دے نا دی کھانی ہے نا رب دے نا تے کھاؤ گے تے اللہ تو بڑیاں برکتاں دے دے گا اللہ بڑیاں رحمتاں فرما دے گا اللہ بڑیاں مدداں فرما دے گا اللہ توڑے تے راضی ہو جائے گا اللہ نہیں سمجھ آئی تے میں تینوں سادہ جی گل سنا دینا میں اللہ والے نے بڑی پیاری گل کیتی ہے وہ آندا ہے کوئی تو آئے در الہ پر ہاتھ کھڑا کر کے کہو سبحان اللہ اور دو میں سستی دور ہوئے دو میں چک کے کہو سبحان اللہ کوئی تو آئے در الہ پر وہ دے رہا ہے بلا بلا کر وہ دے رہا ہے بلا بلا کر نبی جھکے ہیں اس کے در پر بتوں سے ہم کو ہٹا ہٹا کر گل بڑی پیار نال سنن والی ہے سن دو جو دے نال کہ وہ کریم ہے وہ کریم ہے وہ کریم ہے وہ حسیب ہے وہ ہمارے سب کے قریب ہے وہ ہمارے سب کے قریب ہے وہ اسی سے مانگو اللہ کے بندو تم دامن اپنا پھیلا پھیلا کر اسی سے مانگو اللہ کے بندو تم دامن اپنا پھیلا پھیلا کر اسی کدے کولو منگ دیاں اللہ کولو کدے کولو منگ دیاں تے اے چلا جا میرے نال پاک پتن تورے شور کوٹ دے اندر اتھے بیریے او دے تلے جا کے بیبیاں اینج کر کے جھولیاں پھیلا کے بہ جاندیاں نے عقیدہ کیے ساڑے براواں دا اگر پتا ڈگ پیا تے پھر کوڑی ہونیے تے جے بیر ڈگ پیا تے پھر منڈا ہوئے گا تے اسی کیا نیا وہابیاں دے نے جے پوری ٹانی ڈگ پئی تے پھر کی ہوئے گا ٹانی ڈگ پیا تے پھر کی ہوگا اس واسطے جتھے شرک آ جائے بولو عقل کم کردا
अकल नहीं कम करता, अकल नहीं कम करता। फिर ताई तो सरफराज हैदर ने अर्ज की सी ना, मैं क्या सी अल्लाह अल्लाह मसलक का पैगाम देंदे हाँ। सलवी साहब मैं शेर लिखा, मैं क्या मसलक मेरा सबसे प्यारा, मेरे वेखना तो जो करना भाई नुमान साहब। मैं दसा साडा पीर कौन है? वो असी बे पीरे नहीं है। कुरान मेरे सामने पिया जी, अल्लाह के घर च बैठा, असी बे मुर्शदे नहीं, साडे करीब आके सुनो तो सही। मैं की आंदा वा, मसलक मेरा सबसे प्यारा, पीर मेरा जग से न्यारा, पीर मेरा जग से निराला। राय साहब तो जो करना, मसलक हमारा सबसे प्यारा, पीर हमारा जग से निराला। ऐलान हक का है करता है दर, ऐलान हक का है करता है दर, कुरान रब का सुना सुना कर, कुरान रब का सुना सुना कर। रब दा कुरान पे पढ़दा ते हक दा ऐलान पे करदा। फरमाया व इज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। फरमाते ने मेरे को पुकारो ते मैं थोड़े करीब हाँ, मैं थोड़े पुकार सुनदा वा। या अल्लाह तू किन्ना करीब है ते किन्ना दूर है? फरमाया नाहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं ते थोड़ी शारक तो भी ज़्यादा करीब हाँ। ए जिहड़ा हुण टाइम होने वाला है ना, अल्लाह करीबन पौने 2 दा वक्त हो गया ना। इस वक्त अल्लाह आसमाने दुनिया तो आवाज़ां दे देने दे पता ही आवाज़ की आउंदी है। ओह अल्लाह दी आवाज़ दा तर्जमा मैं तेनों सुणादा हूं। तो आवाज़ आ रही है, आजा मंग ले जो कुछ चाहना है, आजा मंग ले जो कुछ चाहना है, तेरा रब हाँ क्यों शर्माना है, बूवे गैरां दे क्यों जाना है, कहो ला इलाहा। पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा? उत्थे ते बड़े नारे मारे जे, ते इत्थे हुण रब दे घर च रब दा नाम लैण तो क्यों पे संगदे हो? कहो ला इलाहा, गूंज पै जाए आसमान तक आवाज़ां फरिश्ते लेके जान, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। आजा मंग ले जो कुछ चाहना है, तेरा रब हाँ क्यों शर्माना है, बूए गैरां दे क्यों जाना है, हक ला इलाहा इल्लल्लाह। आवाज़ आउंदी है अल्लाह वल्लों, मेरे मिलन नूं लगदा किराया नहीं, मैं कोई दूर महल बनाया नहीं, चौकीदार भी कोई बिठाया नहीं, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। ते मेरे हुसैन ला इलाहा इल्लल्लाह ते कुर्बान हो गए न, मेरे हुसैन दे भाई कुर्बान होए हैं अल्लाह दे दीन वास्ते, मेरे हुसैन दे भतीजे कुर्बान होए ने अल्लाह दे दीन वास्ते, मेरे हुसैन दे भांजे कुर्बान हो गए ने अल्लाह दे दीन वास्ते, मेरे हुसैन दियां भैणां कैद हो गईयां ने अल्लाह दे दीन वास्ते, मेरे हुसैन दी बीवी कैद हो गई अल्लाह दे दीन वास्ते, मेरे हुसैन दियां बच्चियां कैद हो बना लियां गईयां ने अल्लाह दे दीन वास्ते। उन्हां नूं आगे लगा के करबला तो कूफा, कूफा तो शाम लियांदा गया है। लोगों मेरे हुसैन दे अल्लाह दर्जे बुलंद फरमा देवे, जिथे लेटे ने अल्लाह करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमा देवे ना, लेकिन मेरे हुसैन ने
नमाज नहीं छड्डी, कुरान नहीं छड्डिया। ताई ते मैं कहना ओए करबला दे अंदर मेरे हुसैन ने मातम नहीं कीते, घोड़े नहीं कड्डे, संगलियां नहीं मारियां, छुरियां नहीं चलाइयां, पिटकोट दे वावेला नहीं कीता। हुसैन ने करबला अंदर कीता कि ये मैं ते पूरे मुल्क नूं दस बैठा वां ते माड़ी टारी वाले तुहानूं क्यों ना दस के जावां। हुसैन ने करबला अंदर छुरियां नहीं मारियां ते कीता क्या है, साडा ते ईमान हुसैन करबल विच पढ़िया कुरान, हुसैन करबल विच पढ़िया कुरान। शिमरे को बिछाड़ देंदे बैना हुसैन दा सीना ठार देंदे, चैन देंदे करार देंदे, ना हुसैन दा सीना ठार देंदे। मेरे हुसैन दे भतीजे ते भांजे शहीद कर दिते गए ने। ओए करबला दी दास्तान बड़ी दुखी है, गबरू जवान शहीद कर दिते गए ने। लवालिया मसलां दे गबरू जवान कवारे शहजादे ज़िबा कर दिते गए हैं। ओए जवान ते जवान रह गए, वड्डे ते वड्डे रह गए। खुदा दी कसम है मेरे हुसैन दे 6 महीने दे दुध पींदे बच्चे भी तीरां दी अन्नी ते छन्नी कर दिते गए ने। और अजीब 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 शहादतां दी दुख भरी दास्तान है। इत्थे जनाब बच्चा वे भावी शरीकां दा भी आ जावे ना ते बंदे आखदे मेरा पुत्त बह जा पानी पीने ते पी लै। अल्लाह ते जे बंदा अपने बच्चों नूं 10-10 रुपए 50-100 दे रहे होवे ना, या कोई शै दे रहे खाण वाली ते नाल गवांढियां दा बच्चा होवे ते ओदी तल्ली ते भी रख देंदे, ओनू आंदे आ जा तू भी खा लै। अल्लाह ओ खूनी ते नहीं हुंदा, ओ लगदा ते नहीं हुंदा, हुंदा ते यार गवांढियां दा वे, वो होंदा ते यार शरीकियां दा बाल है ना। लेकिन सियाणे की आदने बाल हर दे सांझे होया करदे ने, बाल हर दे मुश्तर सांझे, बाल बच्चे सारियां दे सांझे होया करदे गए। अल्लाह वड्डियां दियां लड़ाइयां होंदियां ने, बाल ते सारियां दे सांझे होया करदे गए। फिर जनाब निक्का जिहड़ा बच्चो है नवें शादियां ते वेख्या गया, तू गड्डियां लारियां दे अंदर वेखोएगा सफ़र करदे होया, अगर कोई छोटा जिन्ना बच्चा होवे ना, छोटा जिन्ना बच्चा होवे चका ना होवे, या बीबी बैन लगे सीट ते या लैन लगे ना, या गड्डी ते चढ़न लगे ना, ते हर कोई छोटे बच्चे नूं बड़े प्यार नाल पकड़ लैंदे, आंदे मैनू पकड़ा दे। वो छोटे बच्चे प्यारे ही बड़े लगदे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे अच्छे ही बड़े लगदे हैं। या ओ मेरी माँ जानदी है, मेरी बहन जानदी है, जिन्हों अल्लाह ने इस मिठे मेवे नूं नसीब नहीं फरमाया, वो गवांढियां दे घरों भी बाल मंग के ले जांदी है। आंदी भैणे थोड़ी ढिल वास्ते मैनू अपना पुत दे दे, थोड़ी देर वास्ते मैनू अपना बेटा दे देना। अल्लाह अल्लाह एक ऐसी भी मेरी इस्लामी बहन है जिहड़ी बे औलाद है ते 28 साल शादी नूं हो गए। अल्लाह वालिया वो आंदी है कि मौलवी साहब मैं गवांढियां दा बच्चा लिया के खिडांदी सां ते दिल बहला लैंदी सां, लेकिन उन्होंने मैनू चुक के अपने घर ले जाण तो मना कर छड़िया। उन्होंने कहा असीं नहीं देंदे ते तैनूं नहीं ना पता। अल्लाह अकबर, अगर कोई ऐसी बहन टुर जावे ना जिहड़ी विचारी जिहदे कोल बाल बच्चा होवे कोई ना, औलाद होवे कोई ना, ते बीबियां अगले घर वाले अपने पुत्तां दे उत्ते कपड़ा करा देंदे ने, आंदे ने उत्थे अंदर ले जाओ, ए आ रही है उतरने खतर ते साढ़े बाल नूं किते दी नज़र ना लग जावे, किते साडा बच्चा मारी ना जाओ, वेखण ही नहीं देंदे, चुकण ही नहीं देंदे। वो आंदी है मौलवी साहब हुण मैं उन्हां दे घर तुर जांदियां ते मैं उन्हां नूं आंदियां, उस कमांडण नूं आंदियां तेरे पुत दा झूला मैं झुलांदियां, मेरे अंदर सेक बड़ी है, मेरे अंदर प्यास बड़ी है, अल्लाह मैनू भी कोई चलो बेटा नहीं ते अल्लाह बेटी दे दिंदा। यार बच्चे हर नूं ही प्यारे होया करदे गए ते मैनू दस मेरे हुसैन नूं अपने लाल केडे प्यारे होणगे।
میرے حسین نو اپنے بچے کنے پیارے ہون گے جڑے ویلے میرے حسین نے علی اصغر 6 مہینے دا دودھ پیندا بچہ انج کر کے ہتھاں تے چکے نا تے انج کر کے پیش کرتے نے میرے حسین فرماندے نے کوفیو تواڈی تے میری لڑائی ہوئے گی لیکن بچے نال تے لڑائیاں نہیں ہوندیاں اے ویکھو میرے معصوم پیاسے مر رہے ہیں بلک رہے ہیں تڑپ رہے ہیں اوے بچے نال تے لڑائیاں نہیں نہ ہوندیاں مرداں دیاں مرداں نال لڑائیاں ہوندیاں نے ایک حرمل نو کہندے آندے تیر مار حسین دے بچے نو تیر مار دے حسین دے بچے نو جڑے ویلے وہ تیر مارن لگا نا تے آندے تایا جی چاچا جی وہ آندے میں تیر کدھا مارا یار معصوم بچے انو والا میں کتھے مارا تے کیویں مارا ایک مارا جو گئے وہ آندے تو مار دے تیر بھی او سی جڑا جنگاں دی اندر ہاتھیاں نو ماریا جاندا ہے گھوڑے نو ماریا جاندا ہے تے میرے حسین دا 6 مہینے دا معصوم جا بچے خدا دی قسم کوفی لا یوفی ظالمہ منافقہ غدارہ نے تیر ماریا میرے حسین دے 6 مہینے دے دودھ پیندے بچے دے حلق اندر آ کے لگیا وے حلق اندر آ کے لگے تے خون دا فوارہ بلند ہوئے تے میرے حسین چلو بھر لیندے خون دا انج اسمان والے پاسے اچھال کے آندے ارشاں دے ربا میرے نانے رسول تک اطلاع کر دے کہ جڑے حسین نو گودی اندر لے کے پیار دیندا رجدا نہیں سے جڑے حسین نو موڈیاں تے چک کے کھڈاندا تھکدا نہیں سے جڑے حسین دے ہونٹ چوندا سے اس حسین دا سارا کنبئی کربلا اندر ظالماں نے کو چھڑیا وے کچھ نہیں بچہ میرا دودھ پیندا بچہ وی تیر دی نہیں تے چھنی کر دیتا گیا نا انج کر کے خون دا فوارہ چلو تو لے کے آسمان والا بلند کر کے میرے حسین آسمان والا اپنا چہرہ اٹھا دینے اور عرض کر دینے عرشاں دیا ربا حسین تیری رضا نال راضی ہے جی میں تو راضی ہیں میں ہوں میں راضی ہاں جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ لٹا کے کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین جو دیکھتی آگ کے شعلوں میں سویا وہ حسین جس نے عالم کو اپنے خون سے دھویا وہ حسین حضرت حسین لے کے اپنے پتنوں باندھے باندھے کربلا دی زمین تے بہ گئے ہیں تیر چھک دینے لیکن بچے دا لاشا نال ہی چکیا آندا ہے حضرت حسین اپنی اکھاں نال اپنے نکے جے معصوم بچے دا اے مندر ویکھ رہے ہیں اللہ آخر اکھاں بند کر کے اے گوڑا زمین تے ٹیکے اللہ اکبر پڑھ کے انج میرے حسین نے اپنے فردان دا تیر کٹیا گئے اور لوگوں لال ذبح ہو گئے کربلا اندر حسین دے ویر ذبح ہو کے کربلا دندر حسین دے بھانجے بھتیجے ذبح ہو کے کربلا دندر 72 تن آلے رسول اللہ دے علی کس کے یہ کربلا اندر شہدائے کرب و بلا آل بیت اتحار شہید ہو گئے گئے تے میرے حسین نو اس بے دردی نال شہید کیتا گئے کہ سارا نیزے دینی تے بلند کر کے کربلا تو کوفہ تو شام لے جایا گیا گئے او یار ظلم دی انتہا ویکھو دیکھو یہ کربلا ہے ظلم دی انتہا دیکھو دھاڑ کربلا دی اندر پیے تے سار میرے حسین دا شام لے کے جایا جا رہا ہے جتھے دھاڑ پیا وے اتے ساری کوئی نہیں ہے تے جتھے سار جا رہے ہیں باقی طلبہ موجود ہے ہی کوئی نہ اور کنی دکھی شہادت نواز رسول جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ دی اس بھین دا حوصلہ ویکھو جڑی اپنے ویر دا سار ویندی جا رہی ہے تے ویر دا دھڑ پیچھے پیا ہویا ہے سار دے نال تردی جا رہی ہے گھر والی لیکن گھر والے حسین دا بی بی شاربانو دا حوصلہ گھر والے دا دھڑ پیچھے
ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਤੇ ਸਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਿਆਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਨੰਨੀ ਬੇਟੀ ਛੋਟੀ ਜਿੰਨੀ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਨਾਬੇ ਸਕੀਨਾ ਬਿੰਤ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਬਰ ਵੇਖੋ ਯਾਰ। ਤੁਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਸਰ ਵੇਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਧੜ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੇਟੀ ਖੇਲਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵਜੂਦ ਪਿੱਛੇ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਨੂੰ ਵੇਂਦੀ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਨੂੰ ਵੇਂਦੀ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਗੋ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। खुदा दी कसम है, हुसैन दी शहादत दे आखिरी वक्त अंदर मेरे हुसैन दे हाथ सीधे करन वाला कोल कोई मौजूद नहीं सी। मेरे हुसैन दे पैर बराबर करने वाला। इत्थे बंदे दा आखिरी वक्त आए ना, निज़ा दा आलम होए, सकरात लगी होए ते अगले समारत करते ने, हाथ पैर बराबर करते ने, अखां ते हथ देंदे गैन, या गुसल देंदे ने या कबर बनाते ने। लोगो मेरे हुसैन दी समारत करने वाला कोई नहीं सी। मेरे हुसैन नूं कफन देने वाला कोई नहीं सी। खुदा दी कसम मेरे हुसैन दी कबर बनाने वाला कोई नहीं सी। मेरे हुसैन दे वजूद ते बुक मिट्टी दे पाने वाला कोई नहीं सी। धड़ कर बुला अंदर पे होए ते सारा सांग ने जिदियानी ते बुलांदे शाम वाले पासे जा रहा है, और इंज अखां खुलियां ने, सारा अणी ते बुलंद है। मेरे हुसैन भी में शहीद किते गए कहना। और मेरे हुसैन दे सफीरे हुसैन जनाबे मुस्लिम बिन अकील नोवे दारुल अमारा दी छत ते ले जाके ते एवें बाजार दे अंदर सर कलम करके सुट दिता गया वे मुस्लिम बिन अकील दा। अल्लाह ना अखां बंद, ना कफन, ना गुसल, ना दफन, ना कबर, कोई भी तजीज़ो तकफीन नहीं कीते गए। अहले बैत तहार दियां शहादत मजलूमाना होइयां गैणना। अल्लाह ताई ते अल्लाह वाला अपने अंदाज अंदर कहंदा है, आंदे 2 मकतूलां दियां बाद मरन दे नहीं होइयां अखियां बंदे। 2 मकतूलां दियां बाद मरन दे होइयां अखियां बंदे। एक मुस्लिम पुत्र अकील दा आही ते दूजा ज़हरा दा फर्जंद। एक दियां धियां पुछदियां रहियां इथों कूफा किन्ना बंदे। दूजे दियां धियां लाश ते आइयां हो कैदां विच पाबंदे। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा कालो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जदों अहले बैत चले गए ने, जदों नबियां दे नबी चले गए ने ते असी नहीं रहना। बयान मुक गया है, काफ़ी वक्त हो गया, काफ़ी टाइम हो गया है, तुसीं भी थक्यो, मैनूं एहसास है तुहाडा ते रोज़ प्रोग्राम ते सफ़र ने। अल्लाह हुण दुआ कर दियां, लेकिन मैं तेनूं ये पैगाम दे के जाना, मैं ना आ रब दे दर ते चा सर नूं झुका। गुज़र वैसी वेला पिछे कर से क्या। आ रब दे दर ते चा सर नूं झुका। पिछे कम नहीं आउणा तेरी इल्तजा। ए बंगले ज़मीना ते गड्डियां ना होसन। ए बंगले ज़मीना ते गड्डियां ना होसन। ते जेबां कफन नो लगियां ना होसन। जेबां कफन नो लगियां ना होसन। ए बंगले ज़मीना ते गड्डियां ना हो
رب دا قرآن پہ پڑھدا حق دا اعلان پہ کردا تے بیان ختم پہ کردا فرمایا انما الحمدللہ رب العالمین۔ اعلان سماعت فرما لو 21 اگست اللہ شفاعت فرما اللہ صحت دے بھائی نمان دے والد محترم واسطے دعا فرما اللہ تعالیٰ سلفی صاحب واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں دی جوانی کی برکت فرمائے اللہ تعالیٰ دین دا بہت زیادہ کم لے اللہ مبلغ خطیب عالم دین بنا دے اللہ تعالیٰ سارے بھائیوں دی محبت قبول فرمائے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یا اللہ کی دے توحید تے موت نصیب فرما پیارے محبوب کملی والی سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ رحمت للعالمین حضور محمد مصطفیٰ علیہ السلام دی سنت اتباع پیروی اطاعت محبت اور شفاعت نصیب فرما صحابہ اہل بیت دا پیار نصیب فرما ساری دنیا آخرت بہتر فرما محترم قاری صاحب اتو دی ساری جماعت ساتھی محترم گوندل صاحب تمام جماعتی نوجوان بڑے چھوٹے میرے اللہ سب دی منت کافشاں قبول فرما ساؤنڈ والے ساتھی سی ڈی والے بھائی اور جو مہمانہ دی ضیافت کیتی ہے اللہ سب نو جزائے خیر عطا فرما یا اللہ راضی ہو جا سڑے گناہ معاف فرما یا اللہ بیماراں نو شفا عطا فرما مقروضاں دے قرض دور فرما دکھیاں دے دکھ دور فرما پریشاناں دی پریشانیاں دور فرما یا اللہ آسانیاں فرما پاکستان ہر قسم دے سیلاب زلزلے مصیبتاں آفتاں کو محفوظ فرما یا اللہ مہنگائی کو محفوظ فرما پاکستان دی خیر فرما دین اسلام دی خیر فرما یا اللہ اپنے بندے دے عزت رزق بخت اندر اضافہ فرما دنیا آخرت اچھی فرما فوجی شہ صاحب بھائی احسان صاحب میرے رفیق سفر میرے اللہ انہوں برکت عطا فرما فوجی شہ صاحب دے والد محترم اور میرے بڑے پیارے مخلص ساتھی حاجی احمد مارا من سیال صاحب یا اللہ بابو جی دی قبر میں جنت دی کیاری بنا انہاں دی قبر میں جنت فردوس اعلی مقام عطا فرما علامہ یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دی قبر روشن فرما صوفی عیش محمد رحم اللہ میرے اللہ جنت اعلی مقام عطا فرما شیخ عبداللہ مجید چھتوی رحم اللہ دی قبر میں جنت بنا میرے اللہ جتنے ساڑے اکابر مشیخ علماء فوت ہو گئے شہید ہو گئے انہاں دے درجے بلند فرما یا اللہ جڑے زندہ نے انہاں دی زندگی اندراز فرما دنیا آخرت اچھی فرما سڑیاں دعاواں قبول فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک